ओं श्रीमाता शरणं मम। ओं श्री अरविंदो शरणं मम। The recording has started. नववर्षर प्रथम पर्यायर हार्दिक शुभकामना आपण माने जो माने उपस्थित अच्छा समस्त को तथा परवर्ती अवस्था जो माने को यूट्यूब रे देखुचंती शुणुचंती समस्त को हृदयर गभीरतम प्रदेश प्रणाम जनाई आज एक सुंदर टॉपिक विषय को जाउचंती जहा होची ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस व्हेयर ही हैज पास्ट। हेलो भाई जॉइन करना कि मोर नार किसी अच्छी देखी तेणु सुंदर संध्या को आपण मानक पुनर्बार स्वागत जनाई आज आम आलोचना करुचंती ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस व्हेयर ही हैज पास्ट। सौंदर्य होची भगवान कर पाद चिन्ह जे देखई दउचंती से केउ बाटरे कुआडे जाइचंती तांकर पथ को निर्देश करूची सौंदर्य। एक्चुअली लाग लागे तीनोटी लाइन अच्छी लाग लागे तीनोटी एटा होची 112 पृष्ठार ये लाइन टी आसी सफ्टल वर्ल्ड रो। तेणु तीनोटी लाइन प्रथम आसी जोटा कि आपण मैंने जानी सेटा होची कौन गोटे होची सौंदर्य गोटे होची प्रेम गोटे होची सुख। तीनटा लाइन को आलोचना कर दे सारा पर्टिकुलाली यही तीनोटी लाइन को कही सारा यही लाइन उपर आलोचना करी। श्री अरविंद प्रथम लिखुंट ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस व्हेयर ही हैज पास्ट। सौंदर्य होची तांकर भगवान कर पाद चिन्ह जे देखई दउची से केउ बाट दे जाइचंती। द्वितीय लाइन टी अच्छी कौन आमे जहाँ को सुख बोलिक कहूँ ताको हैप्पीनेस अदरवाइज आपण मैंने कहते। तेणु हैप्पीनेस कहले आम भिन्न भिन्न भाव में बुझू किंतु श्री अरविंद ताको बुझाई हैप्पीनेस होची कौन ए स्माइल अपन हिज एडोरेबल फेस तांकर सही पवित्र बा महार्घ्य मुखमंडल रे हुकुटी उठुथिबा स्मितहास्यर अन्य नाम होची सुख। तार आउ गोटे लाइन कहते जार ना होची प्रेम। प्रेम बोलिक कहले आम भिन्न प्रकार जानीचु श्री अरविंद अनेक प्रकार प्रेम विषय वर्णना करिसंती किंतु जहाँ को प्रेम बोलिक कहते से प्रेमर संज्ञा होची एया। श्री अरविंद लिखुचंती हिज हार्ट बीट्स रिदम इन मोर्टाल ब्रेस। तांकर जो हृदयर जो कंपन होची स्पंदन तार जो प्रतिध्वनि मनुष्यर हृदय भितर जो झंकुरित होची प्रतिफलित होची से प्रतिफलन अन्य नाम होची प्रेम। तेणु ये तीनोटी लाइन श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य सफ्टल वर्ल्ड को वर्णना कला बेले 112 पृष्ठार लिखिते से आम गोटे लाइन आज आलोचना करवा। सौंदर्य होची भगवान कर पाद चिन्ह जहाँ देखई दउची सूचई देउची जे भगवान केउ बाट देइकरी केउ बाट को जाइचंती। तेणु या देखि सारा पर एटा होची ऑफ्ट डिस्कस्ड टॉपिक अनेक समय आपण माने डिस्कशन करती किंतु टिके गभीरता भीतर को जीवा देखिबा श्री अरविंद कौन कहवा प्रचेषा करुचंती। एठी जतबे हमको आलोचना पई जतबे आमे आसिक रे पहुंचुछु सौंदर्य ऊपर हमको पाद चिन्ह देखौछि गोटे छोटिया कथा कहूछि तापर आमे आलोचना करबा को जीवा। आपण फेरी जानतु जगन्नाथ मंदिर पूर्व प्रतिष्ठा पूर्व आपण फेरी जानतु नीलमाधव पाखु फेरी जातु। राजा विद्यापति को पठेइथिले जे विश्वपति जेउठी नीलमाधव को स्थापन करी पूजा करुच्ची कौन कर आणव आम भल भाव प्रतिष्ठा करवा गोटे सुंदर भाव में आणवाक तेणु विद्यापति से मिशन नहीं जाइए। परवर्ती समय से जाइए विश्वावसुंकर झील ललिता सहित प्रेम हो जाइए से जिद कर मिशन को फुलफिल करने जे मुझी तुमर पिता जो नीलमाधव को पूजा करुँच से मुझे पहुँची किंतु नीलमाधव राजी होना से जगह को क्या नवाई राजी होना अनेक प्रवर्ताइला विथ कंडीशन शर्त अनुसार जावाकू राजी होती विद्यापति आखिरे गोटे कला कपड़ा बंधा हम एवं से कौन करेंगे विद्यापति को विश्वावसु को फॉलो करेंगे सी नहीं जी आणिक छाड़ा पर्यटन से बाट देखदेवे ना किंतु विश्वावसुंकर विद्यापति जो मिशन थी कौन ना से जो जगटा को स्थिर करवा केउठी केउ गुफार जो जाको नीलाद्री विहार बोलिक कहते जो नीलाद्री कंदर जो निजे नीलमाधव पूजा पाँच से केमी ठाब करेंगे और परवर्ती अवस्था उठेबे। तेणु आखि बंधा है सी गले किंतु तांकर ललितांकर सहित तांकर चुक्ति अनुसार तांकर कथोपकथन अनुसार तांकर शर्त अनुसार से किसी सोरिष नहीं जाइए निजर गंठुली रे। तेणु जिते से जाऊँ बाट सारा सोरिष को बुणी बुणी जाऊँच जब नीलकंदर
ନୀଳମାଧବକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଗୁଣା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇ ସୋରିଷ କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଢେଉ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକରି ଆଣିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବାଟ ବିୟୁଟି ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଶୋଇଂ ଅସ୍ ୱେୟାର ହି ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ କଣା ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନୀଳମାଧବକୁ ସେଠୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ଆଣିକରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଦେଲା ସୋରିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଲହରୀ ଆସିଲା, ସୁନାର ଝଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କୁରିତ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନୀଳମାଧବ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ସୋରିଷ କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲିଂନେସ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିକରି ସେଠି ଯାଇକରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ବାହାରକୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସିନା ଏ ତ ଅନେକ ଯୁଗର କଥା, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କର କଥା, ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା, ନୀଳମାଧବ ଆସିଥିଲେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସିଏ କାହାଣୀ ଆମେ ଆଜିକି କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସେ ତ ହେଇସାରିଛି, ଅତୀତ ତ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଛି। ସେଇ ମୃତ ଅତୀତର କବର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକରି ଭାବୁଛି ସେ ଅତୀତ ଭିତରକୁ ଫେରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଯେମିତି ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠି ନୀଳକନ୍ଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ସୋରିଷ ବୁଣା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତିମାନସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠି ବିଦ୍ୟାପତି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଏଠି ଆମକୁ କେମିତି ମା ଆମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଲୁକାୟିତ ହେଇକରି ଲୁଚିକରି ରହିଥିବା ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ମା ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ। ସେଠି ଗତିଟା ଥିଲା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଗତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗତି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ଗତି। ସେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଗତି ହେଉଛି ଯାଇକରି ଅତିମାନବ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଅତିମାନବ କେମିତି ହେବେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହାରି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ପରିମାଣରେ 2-4 ଲାଇନ୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭେରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲିକରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିମତ ଆସିବ। ଦ୍ୱିମତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମତ ଆସିବ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା, ଇଏ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବସି ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକରି ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଦେବି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପଚାରିବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ତମକୁ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦରର ଭାବ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକରି ଲ୍ୟପ୍ରୁ ଜ ରହେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିବେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଲ୍ୟପ୍ରୁ ଜ ରହେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବିୟୁଟି ବୋଲିକରି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଟାକୁ ଯେ ବିୟୁଟି କହିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେଉଁଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣ ସଂଜ୍ଞାର ପାଇବେ ନାହିଁ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା, ଏମିତିକା କଥା। କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କହିବେ ସେଟା ବଜି ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୁଁ ଆସିବି ହାଇଏଷ୍ଟ ବିୟୁଟି କ'ଣ, ମୁଁ ଆସିବି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ କହିବି କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯିବେ, କାହାକୁ ନୀଳ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି,
କାହାକୁ ଭସା ବାଦଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାକୁ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଗୋଲାପୀ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଝରି ଯାଉଥିବା ଝରଣାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦିନୀ ଝରଣାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଟାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରର କେଉଁ ଡେଫିନେସନରେ ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବୁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡେଫିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେ ଆମକୁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତା ଆମ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା? ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନା କେମିତିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ? ନା ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ କହୁଛି, ଫୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଫଳ କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇନର ବିୟୁଟି। ତେଣୁ ଇନର ବିୟୁଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଭିତରେ, ଅନ୍ତତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଭିତରେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତତଃ ଓପନିଂଟା ନିହାତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଧରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଶୁଣିବା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଯାହା ନୁହେଁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରୁ ଆଗେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେଇଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2-4 ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ପରମିଟ୍ କରିବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକରି କହିପାରିବା ନା। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବିୟୁଟି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା, beauty is much expression of the divine। କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଯେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, ମନ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଲି। କି ଆପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଏଠୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, 3 ପ୍ରକାରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। କେମିତି ରୂପରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା, 3 ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଲେଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାୱାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। 3 ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ବିୟୁଟି କ'ଣ ସେ ବିୟୁଟି ନା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରେ। କେମିତିକା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରେ ନା, 3 ପ୍ରକାର ମାନିଫେଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ନଲେଜ ରୂପରେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସବୁଯାକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ନଲେଜ ଉପରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଉପରେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ 3ଟା ଯାକ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ 3ଟା ଯାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରେମଟା ଲଭ୍, କାରଣ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଅନ୍ତତଃ 200 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଲଭ୍ ଇଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଲଭ୍, ଯେମିତି ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି କହୁନୁ, କାରଣ ଆନନ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିୟୁଟି ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ଲିସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଡିଲାଇଟ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଜୟ ଦେଖିଥିବେ, ରାପଚର୍ ଦେଖିଥିବେ, ବାଇଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଥିବେ, ଚିୟରଫୁଲନେସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଗ୍ଲୋରି ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ବାଇଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ କିଏ ସେକୁ ତିଆରି କରି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଆନନ୍ଦ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ରୂପ।
ପ୍ରେମକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ ସେ ନା ଆନନ୍ଦ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଆନାଲିସିସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଆନନ୍ଦ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁଟା ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ବୁଝ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପାଇବା ନା କେମିତି ପାଇବା, କେଉଁଠି ଖୋଜିକରି ପାଇବା, ଚିନ୍ତା କରି ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ କି ନ ଜାଣୁଛୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପଟରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କହିଲେ କେମିତିକା ମେଥଡ଼, ସେମିତିକା ମେଥଡ଼ କେମିତି? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ବିୟୁଟି ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ବିୟୁଟି, ହାଇୟର ହାଇଏଷ୍ଟ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ସବୁଠାରୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବ ତାହେଲେ ଚରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହିକରି ଅନେକ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଯାଅ ତମେ ବୁଲିବ, ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଚରଣ କର, ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଚରଣ କର, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟାସ୍କ ଦେଉଛୁ। କହିଲେ କେମିତିକା ଟାସ୍କ ଦେଉଛ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଟାସ୍କ ଦେବ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଖୋଜିବ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଖୋଜିବ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ଗଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଲିକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଲିକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଚେତନା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଠେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୋଜିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଖୋଜିବ, ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଖୋଜିବ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଲିକରି ଗଲେ, ସିଏ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଉନି କି ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଉନି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଉନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ରହିଛି ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛି ସେଇ ଚେତନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲସବେର। ଆଲସବେର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁଥିରେ ପାଠୁଆ, ସେ ଯାହା ମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସିଏ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ନାଉ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ସ, କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଥି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ତ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ସାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ଏକ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା ନେଇକରି, ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ ନେଇ, ବନ୍ଧୁର ଆତ୍ମା ନେଇ, ବନ୍ଧୁର ଆତ୍ମୀୟତା ନେଇକରି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀଟା ବହୁତ ଖରାପ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଯେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ କରିକରି ଯାଅନା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ବସିଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲସାବେର, ଯିଏକି ଦର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଥିଲା, ସେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଇଏ ତୁମର ମନର କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଛ ତୁମେ ମୋର ମନକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତୁମର ହୃଦୟର କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦେଖୁନି, ଅନେକ ଦିନଠାରୁ ତୁମରି ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତର ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଶେଷ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କହୁଛ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଅତି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ। କାରଣ ଏ ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ହସିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ହସ କାନ୍ଦର ଯେଉଁ ଘରେ ଠିଆ ହେଇ ମଣିଷଟାଏ ଯେତେବେଳେ ସୀମାରେଖାରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବେ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବେ, ଜୋହର ପ୍ରତିଫଳନରେ ତାହା ଭିତରେ ନଆର ଅଜ୍ଞାତରେ ତାର ଅଜାଣରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଧାରଣ
କରିଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ କଥା କୁହା ଶିଖାଇଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଚଲେଇ ଶିଖାଇଥିଲା ଅତଏବ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଋଣୀ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ଆଲସବେର ହସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବି ହସୁଥିଲେ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପକଥା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କଥା। ଆଗକୁ ଯିବା ଟପିକକୁ ଆସିବା। ଟପିକଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଚିହ୍ନିବା କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟପିକ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯିଏକି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ନା ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ତ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଥିବେ ତାର ତ ପୁଣି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିକରି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯିଏ ନେଇକରି ଯିବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ କେଉଁ ପଟରେ ନେଇକରି ଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଆମ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଡୁବିକରି ରହିଛୁ ଆଲୁଅ ତାର କିମନ ହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ତାର ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ସବୁକିଛି କଥା ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ନ କରିଛ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଚାରିବି ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ବୁଝିପାରିକି ଭାବିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖୁଛ ନା ହଁ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତୁମେ କିଛି ଦେଖିଛ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରୁନା। କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କହିଲେ ଚାଲ କେମିତି ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ब्यूटी सप्रेस्ड बस्ट इनटू पैराडाइज ब्लूम। आपण जहाँ को कहते सी तो सुंदर किए मना कला निश्चित भाव सुंदर पृथ्वी समस्ते कवि लिखिं गाल्पिक लिखिं समस्ते लिखिकी जाइंट किंतु अनेक सुंदर सौंदर्य अच्छी जे कि अवदमित होकर रही सौंदर्य लुचिक रही सप्रेस कर रखिंट जे कौन कर दिने दिने आपण ता पाखु जातु बा न जातु सी किंतु निजको ब्रस्ट करवा ब्रस्ट कर कौन कर पैराडाइज ब्लूम से आसो ताकू से सौंदर्य को उपलब्धि करने प्रचेषा करवा। तेणु बर्तमान आम पाखे आसूँ जो दुई प्रकार सौंदर्य कहते गोटाए हूँ एक्सटर्नाल ब्यूटी गोटाए हूँ गोटा हूँ इंटरनाल ब्यूटी। तेणु बर्तमान आमर जो सौंदर्य बोध अच्छी आम जो सौंदर्य भितर रही केवल सांत्वना ताकू कहते जहाँ को कहते एक्सटर्नाल ब्यूटी एफिमराल ब्यूटी भितर रही कारण से गपर से जो कहानीटी कहते से कहते ये पृथ्वी में भगवान यही हूँ आम प्रति दान जे कौन ना क्या चिरस्थायी करना समस्ते क्षणस्थायी जदि चिरस्थायी होता बोध सौंदर्य को उपलब्धि करि पारि न थान्ते। एग्जांपल दियंतु आम बुझे दियंतु आम किसी बुझापी आम जदि मन करंतु आपण गोटे सुंदर जगह को जाउचंती कोठी जाउचंती ना मन करंतु कन्याकुमारी को जाउचंती समुद्र सूर्य उदय देखिबा पई जाउचंती किंबा कोठी जदि हिल स्टेशन को जाउचंती सेठी जाइके देखुचंती काहेकि देखुचंती ना मु गोटाई थर जाउची किछि समय देखि दे पळि आसीबी जीवन में से स्मृति को पाथेय कर रखी एमती एक समय थिला मु जाइकरी उटी जाइथिली कोडाइकेनाल जाइथिली दार्जिलिंग जाइथिली नैनीताल जाइथिली एई सब जगह को जाइथिली बा कन्याकुमारी जाइथिली जोठिकी जाइथिली रामेश्वरम जाइथिली पंडिचेरी जाइथिली सेया को आमे कोन करबा गळा माळी जपामाळा करी धारिबा सेई स्मृति को आमे कोन करबा जाबुडी धरिबा सेई स्मृति को जीवन सारा रोमांथन करबा सेई स्मृति रे स्मृति लाभ होई करे जीवन को अनेक किछि प्रेरणा दबा पई प्रचेष्टा करबा। किंतु श्री अरविंद एठी आसिकरे पहुचंती कहले कोन कहउचंती यही जो सौंदर्य बोलिक क्या चिरस्थायी करूना जदि से पंडिचेरी जदि सबुदिन रखे दि जाता जदि मन करूँ कन्याकुमारी सबुदिन रहा पड़ी था दार्जिलिंग नैनीताल सबुदिन रहा पड़ी था ताहले हुए तो से सौंदर्य को आम जमीती गलामाली जपामाली करूँ हुए तो कर नथांतु। तेणु श्री अरविंद कहते ये दुई प्रकार सौंदर्य अच्छी गोटे हूँ कौन ना जहाँ कहते गोटे बाहर सौंदर्य जहाँ कहते फिजिकाल ब्यूटी जोटा आम देखिपुँ किंतु श्री अरविंद समस्ते से नहीं वर्णना कर विभिन्न समय
विषय आम कवि कवि वर्णना शिल्पीर तुली या दार्शनिक वर्णना देखिले कौन कर से कविता अनेक लिखाई तार भितर आप रही किंतु श्री अरविंद ताकू टपी जाइछंती आगे जावाक प्रचेष्टा करिसेंती श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहले सौंदर्य बोलिक जहाँ कहूल ताहा जस्ट फिजिकल ब्यूटी बोलिक तुमे हुए तो रही जाइछ किंतु मुझे रही पारिबी नाही आगु जा आरंभ कले कौन देखा गले मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस चमत्कार भाव में बुझाइले कहले मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस तमें देखिछ कौन ना मटेरियल फिजिकल ब्यूटी भीतर रही जाइछ किंतु श्री अरविंद देखिले कौन डिवाइन प्रेजेंस से मैनिफेस्ट करिछि बोलिक देखाइछन्ती आउ आनंद डिलाइट बोलिक जहाँ को कहउछन्ती कॉन्शियसनेस इन द वर्ड गोटे चेतना बोलिक कहउछन्ती एई भलिया अवस्था भितर आसिक देखुछन्ती सौंदर्य मैनिफेस्ट करिछि आउ थरे कहउछि समस्ते सौंदर्य को गोटे फिजिकल फॉर्म रे देखिछन्ती श्री अरविंद ताकू डेविएट करिकरी अनेक आगु को गले देखिबा को आरंभ कले कौन ना मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस भगवान दिव्य अभिव्यक्ति ताकू देखिबा आरंभ कले मानी डिवाइन्स प्रेजेंस डिलाइट बा आनंद कॉन्शियसनेस ये पृथ्वी भितर तीनटा जिनसर अभिव्यक्ति होइछि बोलिक श्री अरविंद कहले अच्छा ये अभिव्यक्ति होइकरी कोन खाली रही जाइछि रहिया पे आस्तला कहले ना जमा नुहि सोरिस तो सोरिसर धर्म होउछि कोन ना जे पर्यंत आपण ताकू घेड़े घोरै घाड़ी के रखिछन्ती से पर्यंत से घर भितर रहिला किंतु जतबेले सोरिसटाकू नेकरी बाहर पकई देले सेतबेले कोन कला ना से फुटिबा आरंभ कला सेई सोरिस कोउठी थिला ना हुए तो ललितांक घर भितर थिबो विश्वावासींक घर भितर थिबो बा को दुकान रे थुआई तो कहा घरे थुआई किंतु सेई सौंदर्य सेई तुलसी को सॉरी सोरिस को जतबेले ताकू नेई निया गला ताकू जतबेले बुणी दिया गला बाटरे सी जतबेले एक्लिमेटाइज हेगला एक्लिमेटाइज माने क्लाइमेट सहित जतबेले कोइनसाइड करिगला ताक सहित जतबेले मिसी गला जतबेले वर्षा आसीबा आरंभ कला सी कोन कला ना ता भितर सब मंजु भितरु फाटिबा आरंभ कला एवं तापरे धीरे 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 बढ़ी 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 करी सोरिस क्षेत्र जो सुनार ढेउ आपण देखिबा आरंभ कले ठीक सेई भलिया कोन होउची ना ए जो जिनस गुड़ाक अच्छी जो सौंदर्यटा से कौन करुच्ची ना सी सेमती रही ब्यूटी अच्छी कॉन्शियसनेस कहते प्रेजेंस कहते आनंद कहते सबुजाक थिला किंतु तार काम जो दिव्य कर्म पाई से अभिप्रेत होकर आसी से केतबेले काम करबा आसिला आरंभ कला ना सेई सोरिस पड़ीथला ताकू बाटी बुटी खाई दउथिले छाड़ी दियंतु वर्तमान से सोरिसटा आसिक पहुंचला कना पॉइंटिंग टू द इन्फिनिटी इन फाइनाइट फॉर्म फाइनाइट फॉर्म रे इन्फिनिटी को आपन को नहीं करी जाउचंती कहले केमिति ना जो एग्जांपल को दउची आपन तो फेरी नियंतु सोरिसटा एडिके टिके जिंस ना हो बाटरे पकई देले ना हो बाटरेटा थिला कोन ना फाइनाइट थिला नहीं करी गला कोठी के आपन को इन्फिनिटी आडू को नहीं करी गला सुनु सौंदर्य ठीक सोरिस आपन को नहीं करी जाइनी सोरिस भितर थिला भगवान कर जो अभिव्यक्ति प्रेजेंस कॉन्शियसनेस आनंद थिला सीए जतबेले मैनिफेस्ट करबा आरंभ कला से फाइनाइट रु कोन कला ना इन्फिनिटी आडू को हमको कोन करूची ना टाणी करी नहीं करी गला तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती परवर्ती अवस्था कहते यही जो जिनस को आम जो आनंद बोलिक कहते आनंद आमको ये सौंदर्य आमको कौन देखई दिए ये सौंदर्य आम तो देखुचु किसी असुविधा ना तेणु से सौंदर्य भितर श्री अरविंद माँ चमत्कार भाव आपण मानक बुझेबा चेष्टा कले प्रथमटा जहाँ को आनिक कहब ताहा हूँ कौन डिवाइन प्रेजेंस जदि ना मुझे केमी चिंता कर देखु जदि मन करूँ से सोरिस पकई पकई जाते सोरिस सरी जाता नीलकंदर को न नहीं विश्वावसु आउ गोटा कुआड़ को नहीं जाता आखिरे तो बंधा है से जानी पारि न था केमिति कौन है ना से जोठी की नहीं जी जहाँ बाट देके जी हूँ डिवाइन प्लान आउ डिवाइन प्रेजेंस तेणु से कौन कहते ना भगवान को नहीं जाऊँगी तेणु आप भावतु नहीं जे यही जगार थी से जगार न भगवान अभिव्यक्ति से गोटे छोटिया एग्जांपल दूसरी आपण मैंने बुझी ने कहले केमितिका एग्जांपल ना यही भाया एग्जांपल मन करंतु आपणकर विष्णुदास कहानी को शुणी जातु जहाँ पत्नी थे सती अनसुया तेणु अनसुया भली सती जे कि जुग जुग धरी से सती को प्रणाम करुच्ची से होती सती अनसुया किंतु तांकर स्वामी जे कि होती कुष्ठ रोगी दिने कौन करुँच ना शुणिले लक्ष्य हीरा कहीं जड़े था लक्ष्य हीरा माने कौन तांको पाखरे तांकर सानिध्य पाइबाकु हेले आपनको लक्ष्य हीरा दबा पे पड़िबो जेहेतु तांको लक्ष्य हीरा देले तांको सानिध्य टिके पाइबाकु पड़िबो तांकर अन्य नाम थिला लक्ष्य हीरा तेणु विष्णुदास भावुचंती मो लक्ष्य हीरार सानिध्य पाइबे किंतु तांका पाखरे एक तो कुष्ठ रोगी द्वितीय तो गरीब ब्राह्मण तृतीय तो होचंती विवाहित केमिति से जीवे जाइकरी केमिति पहुँचे एनिवे से तले निजर
अभिप्राय प्रकाश कले सेतिक बेले कौन करुँच ना अनुसुया को कहले अनुसुया जाइक लक्ष्य हीरा को अनुरोध करुँच मु तोर सेवा करी मोर स्वामी यही तुम सानिध्य पाइबा चाहूँगी तेणु अलाउ कर मुझे बदल में तुमको खटिबी जहाँ करी तुम माने मृत्यु होजी एनीवे कहानी कुआडे जाऊँ ना नहीं मो कहानी आड़ को जाऊना कहानी मोर जो जी दरकार मुझे कोट करने को चिंता करुँची सेतिक बेले कौन करुँच ना लक्ष्य हीरा विष्णु दास को डाकी जाकर पहुँचला सहजे तो कुष्ठरोगी मुझे कही सारे तेणु जाकर पहुँचला तृषा आसूची शोष होची शोष होची कौन ना भगवान विषय जानिबार एक माध्यम जहाँ को तृषा बोलिक कहते आउ टे गभीरतम भाषा कहले तृष्णा बोलिक कहे तेणु कहले कौन कर जो जाकर पहुँचुं पा आणिक दौरान पा मागुंट मुझे शोष कर मो तृषा निवारण करने से तृषा निवारण करने को चाहूबा विष्णु दास को तृष्णार संज्ञा देखईदे लक्ष्य हीरा एक सुनार पात्र आणिक मध्य परिवेशन करने आरंभ कले एवं ताकू देखी दे सारा पर अन्य किए बुझु वा न बुझु चेतनार कौ स्तर में अच्छी ताहा कहू बा न हो किंतु विष्णुदास बुझीगले यही जो पानी भितर केबे तृषा मेंटिब नाही नृत्यशील ढेउ मध्य स्थिर जलर गांभीर्य कहीं केबे उपलब्धि करि पारे ना तेणु विष्णुदास कहते या नहीं मोर तृषा निवारण हो पार ना कौन कले तृषा निवारण हम ना गोटे जिनस कर जदि तृषा निवारण हम ना कौन मत ग्लास रे खाली ग्लास रे किसी ठंडा सुशीतल पानी दियो ना पानी देले तुम तृषा मेंटिब ना हाँ ये जो स्वर्ण पात्र मुझे जो मद परिवेशन करुँची से तृषा मेंटिब ना नहीं कहले तुम्हें प्रश्नर उत्तर किसी पाइल विष्णुदास चाहीक रही कहले जो सुशीतल सुमिष्ट पानी हूँ किए से ना सुशीतल पानी ती तृषा हरण हम कर से होती आपणकर पत्नी सती अनसुया आउ मु हूँ से स्वर्ण पात्र रे परसा जाऊा मु हूँ कौन ना मद्य जहाँ को पी दे सारा पर तृषा मेंटे ना तृषा बढ़ी बढ़ी चले तृष्णा बढ़ी बढ़ी चले किंतु केबे मेंटे पारे ना शेष हूँ मुक्ति नुहे शेष हूँ मृत्यु तेणु तुम्हें जदि निजर तृषा निवारण करने को चाहूच ताहले तुम्हें ठंडा पानी जमीती चाहूच फेरी जाओ तुमर से सती स्त्री पाखु से तुमको तुम जीवन तुम तृषार पूर्णता मिल कहिबार उद्देश्य होची कौन ये कहिबार उद्देश्य होची कौन ना यही जो जिनस भितर सौंदर्य बोध को जाऊँ आम बाहर सौंदर्य भितर दौड़ी दौड़ी पागल हो जाऊँ किंतु सौंदर्य भितर को पशि पारुना श्री अरविंद कहते कौन कर डिवाइन प्रेजेंस तुम्हें चाल देखा चाह तेणु भगवान उपस्थिति कौटी अच्छी श्री अरविंद कहते आम सब कौन बाबू मंदिर जावा मस्जिद जावा गिर्जा जावा कुआड़े कुआड़े जावा किंतु श्री अरविंद कहले जो जा कथा से जाऊनु ना कौटी ना भगवान पूर्ण उपस्थिति सबुआड़े अच्छी बाहर को जाओ ऊपर को जीव जाओ ना भितर को जीवा कथा जाओ ना तलू को जाओ एमती कथा शुणी सारा पर आपण मान भितर अनेक द्विमतता देखा आरंभ कले कौन अच्छी ना आम यूनिभर्साली धरी नहीं भगवान उपस्थिति कौटी अच्छे भगवान होती सौंदर्यमय तेणु भगवान को पाखे किसी असुविधा ना समस्ते जानी उपरे अछंती किंतु भितर भी अछंती जदि आम भितर को जीवा भगवान आम भितर अछंती तेणु श्री अरविंद ताको कहउछनी बड़ चमत्कार अरे बाहर मंदिर तो कहीं देखी ना श्री अरविंद को छाड़िले एपर्यंत पृथ्वी रे कहीं से मंदिर को जाई नाहंती से जो मंदिर कथा वर्णना करुछंती नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट एपर्यंत से जगह कहीं जाइक पहुँची नाहंती तेणु मु केमिति पहुँची से हूँ एक $1 बिलियन क्वेश्चन तापर द्वितीय जिनस हूँ कौन ना मो भितर अछंती मु कुआड़ को जीवी भितर खोजिक पाइबी श्री अरविंद कहते जीवाई के प्रयास कर प्रयास करूँ किंतु हुए तो आम जापरूनु पाई पारुना श्री अरविंद ताको चमत्कार भाव में कहले तुम पुरी को जाइच ना हाँ पुरी रे कौन हम ना जगन्नाथ ना शुणिक तुम पुरी को जाऊच भाटिकान सिटी को जाऊच जेसस ना शुणिक जाऊच मक्का मदीना को तुम जाऊच मोहम्मद ना शुणिक जाऊच ना हाँ या जाऊच ना हाँ ऑर्डिनरी मंदिर आपणकर यात्रा पथरे अनेक पड़ुची ताकू जाऊना ना मुझे जाऊना जाऊच कौटी कि ना मु भितर को जाऊँ मंदिर ना दियंक ना शुणिक मु मंदिर को जाऊँ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अच्छी तेणु मुझे आसिक भुवनेश्वर हो लिंग मंदिर को खोजा आरंभ करुँची श्री अरविंद टिके उल्टा कहले केमितिका कथा टेम्पल्स टू द गॉड हेड नॉन कैन सी सेठी भगवान आपन को कही दउछन यही देवता एठी अछंती तुमे सेही टिके जाओ मदुराई जाओ मीनाक्षी मंदिर पाइबो तेणु एठी जाइकरी कहउछंती कोन टेम्पल्स टू द गॉड हेड नॉन कैन सी भगवान बसिचंती मंदिर
ତିଆରି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଡାକୁଛି, ରେ ସଂସ୍ଥାନ ତୁ ଆ, ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇବି ନା ତାରି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଶୀର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଟନେଲ ଦେयर ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତଳେ ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଉପରେ ଭଗବାନ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ସେମିତି ତଳେ ବି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ପଟରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଘୁରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ନା କେମିତିକା କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ଖୋଜୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଭଗବାନ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ପାଉଛୁ ନ ଯାଉଛୁ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆଲୋକ ନା ହଁ ସେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା ଆଲୁଅ ପଳେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଲୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସୁଇଚ୍ ଟିପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିହୋୟାର। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ, ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଲା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେଇଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାସ୍ତିତ୍ୱର ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କଳ୍ପନା କରିବା କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଶୋଇଂ ଅସ୍ ହ୍ୱେୟାର ହି ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିୟୁଟିଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଫ୍ଟ ବାଇ ଡିଭାଇନ୍, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ସେଠିକି ମୁଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରକୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସାକ୍ରେଡ୍ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ଆସିକରି ଦେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଯିଏକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମୂଳର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଅର୍ ଆନନ୍ଦ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିୟୁଟିଟା ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆନନ୍ଦ। ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ବା ଆନନ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ ବା ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଜୀବନର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ ସେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବିୟୁଟି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସନ୍ତି ନା ଆପିୟରିଂ ଇନ୍ ଫର୍ମ, ରୂପରେ ଆସିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଥଟ୍ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆସିକି ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ନଲେଜ୍, ପାୱାର, ଆନନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ରେ, ଫର୍ମରେ ଏବଂ ସିମ୍ପଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ନେଇକରି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଜୟ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଇନଫିନିଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ, ଯେ ହେଉଛି ନା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଲାଇଟ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗାଇଡ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମନେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତାହାର ଖାଲି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗାଇଡ୍ କୁଆଡ଼େ ନେଇକରି ଯିବ ନା ସେଠି ଯେମିତି ସୋରିଷ ଫୁଲଟା ନେଇକରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସୋରିଷ ଗୋଟା ଫୁଲ ଫଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ବିଜେ କରିଥିବା ନୀଳାଦ୍ରି, ସେ ଯେଉଁ
से जो भगवान को जो देखा आरंभ कर नीलकंदर में पहुँचिक नीलमाधव को जमी देखा आरंभ कले ठीक से भाया आम जो यात्रा जाइचु आम जो कौ यात्रा जाइचु आटलिस्ट आपंकर से विषय धारणा अच्छी अन्य मैंने न जानतु बरं कि आपण मैंने जानते जो थे आप आडभेचर कर चली तेणु से होती कौन ना जड़े गाइड कर विश्वापति विश्वावसु विद्यापति को गाइड कर नौले परवर्ती अवस्था विद्यापति राजा को गाइड कर बर्तमान होती कौन स्पिरिचुअल गाइड आम जो नहीं जाऊँ से होती किए से ना ब्यूटी हेल्प्स आमको साहाଯ୍य कर टू आसेंड टू ए हायर कन्सियसनेस एटू श्री अरविंद ब्रेक कले जो जीवा कथा कही आसेंड कथा करवा कथा कहले जो ब्यूटीटा बर्तमान हाईएस्ट माने जीवा कथा माने नॉर्मली आपण चली हॉराइजॉन्टली चली माटी ऊपर चली किंतु श्री अरविंद एठू डेविएट करी चली जाउछनी कोठी के ना आपणकर यात्रा हॉराइजॉन्टली अछि आउ गोटा यात्रा अछि वर्टिकली हॉराइजॉन्टल यात्राटा देखा जाउछि अछि को जगह रे किंतु वर्टिकल यात्राटा कोन होछि ना सेठी देखा जाउनी जणा जाउनी तेणु एई जो वर्टिकल यात्रा को नबा पई आसीला बेले कोन होबा ना असेंड टू ए हायर कॉन्शियसनेस एठू आरंभ हैला जो ब्यूटी इज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट तेणु आप कहे बोधे ये मंदिर से मंदिर को जो नीलकंदर आरंभ कर जगन्नाथ पुरी के पलि आसले यही बोधे यात्रा कले नाई ये जो यात्रा कथा कहते आसेंड टू ए हायर कॉन्शियसनेस एक उच्चतर चेतना को आम कौन करवा यात्रा करुच ताको ब्यूटी कौन करुचे आमको सहायता करुचे नहीं जाऊँगी आउ कौन करुँच इटरनाल कौन यही जो होनी कौन शास रेकग्नाइज करुँच क्या इटरनाल इन कौन होती टेम्पोरारी फॉर्म्स ये जो रूप ये हूँ क्षणिक रूप आम देखुचु ये रूप प्रति मुहूर्त में बदलुचे हाथर रेखा जमी प्रति मुहूर्त में बदलुचे रूप से भाया बदलुचे किंतु आम जापर आम भावुँ बोधे जहाँ थी से किंतु प्रति मुहूर्त में रूप बदलवा आरंभ करुँच आउ कौन होती नहीं जाऊँच कौटिकी ना सेटे जमी आप देखिले सी जाकर आपको पहुँचेले कौटी नहीं पहुँचेले ना जमी से नीलकंदर में नहीं पहुँचेले नीलमाधव पाखे ये सेमती सौंदर्य नौचनी कनेक्टिंग टू द with the divine through art, nature and inner development. आर्ट नेचर एंड इनर डेवलपमेंट तीनटा स्तर में आमको नहीं कौन कर जाऊँगी तीन प्रकार नहीं आमको जाऊँगी तेणु यही भाई जगह भितर आम जाऊँ टाइम हो गला गोटे दुटा मिनिट आपंकर 2-3 मिनिट नौ तेणु बर्तमान आसिक कहते यही जो जिनस भितर को आम जाऊँ केमी कौन बुझा तेणु श्री अरविंद को जो आम पढ़ुवा अंतत ये जाऊँगी कौन होती परफेक्शन ऑफ फॉर्म इन ब्यूटी परफेक्शन फॉर्म्स इन इज ब्यूटी कहले ब्यूटीर सुंदर संज्ञाटा कहतुनि श्री अरविंद गोटे चमत्कार माने डेफिनेशन दौरान सौंदर्य केमी वर्णना कहते कौन परफेक्शन ऑफ फॉर्म्स रूपर परिपूर्णतार अन्य नाम हूँ सौंदर्य केते चमत्कार डेफिनेशन चिंता करती दैट इज श्री अरविंद कि कारण मोर जी धारणा मोर जी पृथ्वी प्राय सबू पाठ मुझे पढ़ी कि एत सुंदर पाठ बोध आ कौटे जगह एमती लिखा ही नथिबो कहले सौंदर्यर संज्ञा कौन ना सौंदर्यर संज्ञा हूँ परफेक्शन ऑफ फॉर्म्स इज ब्यूटी तापर कहते कौन कौन कहते अच्छा से ब्यूटी काम करे कौन आप कहले सुंदर देखा फुलटा सुंदर देखा काटी नहीं आसिले नहीं कौन कले सुझेदेला ना फ्रिज पूरी था काली देवता मंदिर को देदेवा मंदिर में नहीं ठाकुर को देदेवा ना कौन कर ब्लेजर में मारिक बुलवा कहले नाई नाई सौंदर्य ब्यूटीर सौंदर्यर काम हूँ अलग डेफिनेशन हूँ अलग ना केमती कौन डेफिनेशन ब्यूटी इंटरप्रेट्स एक्सप्रेसेस एंड कौन कहते ना मानिफेस्ट द इटर्नल तार काम अलग आम जहाँ सौंदर्य बोलिक कहूँ नाचुराली से सुंदर किंतु प्रकृत सौंदर्य जहाँ जो इनर ब्यूटी जदि इनर सेन्स सोल देखिथे से सौंदर्यर काम हूँ 3टा प्रथम हूँ कौन इंटरप्रिट करे द्वितीय कौन करे ना एक्सप्रेस करे तृतीय कौन करे ना मानिफेस्ट करे क्या ना इटर्नाल को इटर्नाल माने जे आगुरी थे आज अच्छा आगू को रे इटर्नाल आउ गोटे संज्ञा हूँ टू गो बियॉन्ड आम जहाँ को भाविचु जो चेतनार अच्छु जो स्तर में अच्छु सेटू कौन कर ऊर्ध्व को जी से हूँ इटर्नाल तार परवर्ती अवस्था कहते ये होती बर्तमान हूँ जहाँ कहते अलरेडी मुझे कहली ब्यूटीर जो कहते कौन ना आम जो सौंदर्य देखुचु से सौंदर्य सुंदर निश्चित किंतु परिपूर्ण नुहे संपूर्ण नुहे तेणु संपूर्ण होती कौन श्री अरविंद कहते ना ब्यूटी सप्रेस्ड बस्ट इनटू पैराडाइज ब्लूम जमीती आग्नेयगिरी अग्नि उद्गीरण हुए सी जमी उठिक फाटा आरंभ करे भर अग्नि उद्गीरण हुए ठीक से भाया सौंदर्य कौन कर अवदमित होकर रही सुप्त आग्नेयगिरी भितर रही एक समय आसिक पहुँचब ताकू आम कौन करना से ब्रस्ट करवा आरंभ करमी कौ रूप को कौ स्तर को जीव इनटू द पैराडाइज ब्लूम स्वर्गीय सुपार आभारे आभाहित हवा आरंभ कर बर्तमान जहाँ देखुन से पार्शियल ब्यूटी ताकू आप एफिमराल ब्यूटी तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद लास्ट 2-3 लाइन आपको कहीदेक बंद करी तेणु कहते यही जो सौंदर्य को आम कौन करवा
गले कौन ना ये सौंदर्य कौन जहाँ कहे सबुदिन सुंदर हम ना हाँ कि हो पार ना कहीं ना आज सकाଳେ फुल फुटी भारी सुंदर लेखाऊँ किसी समय पर कौन कर खसी पड़ो सुंदरटा असुंदर हो रंग हरईदेव से आप सुंदरता को सौंदर्य बोध न तेणु ताकू चिरस्थायी सौंदर्य कहीपर ना ये सौंदर्य जी भल लगुच से किसी 6 मासर छुआटा आपको भारी सुंदर लगुच पिलाटा नुआ नुआ कथा कहूँ भारी सुंदर लगुच किंतु किसी समय पर जो अधिका गपिबा आरंभ कर ना आपंकर धैर्य थी ना पिला आउ कथा कहीपर तेणु श्री अरविंद कहते से भाया सौंदर्य आज आपको जहाँ भल लगुच अध घंटा पर आपंकर चेतनार परिवर्तन हो जाई सारा स्थिति को नहीं परिवेश को नहीं आप सौंदर्य ठारू दूरे जाती किंतु श्री अरविंद कहते यहीटा सौंदर्यर संज्ञा नुहे केमी कौन कहते ब्यूटी व्हिच इज यूनिवर्सल इज इटर्नाल ब्यूटी व्हिच इज यूनिवर्सल इज इटर्नाल माने समस्ते जो सौंदर्य को सुंदर बोलिक कहे ताही हूँ शाश्वत भगवान के व्यतीत द्वितीय जिनस ना तेणु बर्तमान आउ कहते आउ तार परवर्ती अवस्था कहते जितेबाला यही जो सौंदर्य बोध को आम नहीं जाऊँ आम तो ये सुंदर ये बाह्य सुंदर ये सुंदर सुंदर संज्ञा सुंदर प्रकार भेद सुंदर कौन कर सुंदर क्या कहते बर्तमान आपण भितर शेष कथा कहूँ गोटे जिनस आसिक पहुँचब जे ये जो सौंदर्यटा जी कि मत उपरको नहीं जीव विद्यापति की नहीं गला से नीला नीला नीलमाधव देखाले से नहीं आसिले मुझे खोजुची केमी कौन मिल यही जो प्रश्न आसी केमी हम कौन कर तार मु 4टी लाइन आपको बुझौनी केवल आपको खाली Goodbye. Beauty shall wax celestial on the earth. Delight shall sleep in the cloud net of our hair. Immortal love shall beat her glorious wings. तेणु जी नहीं करे जीवे जी सौंदर्य को धारण करिसंती सेही जननी आपण मानकु नहीं करे जीवे नुआ वर्षर कैलेंडर रे निश्चित भाव से लाइनटा शुणी थिबे ऑल ग्रेस एंड ग्लोरी एंड ऑल डिविनिटी वी आर हियर कलेक्टेड इन ए सिंगल फॉर्म माँ को प्रणाम करिबा सौंदर्यमयी देवी महालक्ष्मी से सुंदर स्थान अति मानव आड़क आमको नहीं जातु ताहा ही आशा करी नुआ वर्ष आपण मान विदाय नौ वंदे मातरम प्रणाम धन्यवाद बनाने।